एक तेज रफ्तार ट्रेन ने 3 हाथियों की जान ले ली। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में एक बार फिर ट्रेन से कटकर 3 हाथियों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब जनशताब्दी एक्सप्रेस झाड़ग्राम से खड़गपुर की तरफ जा रही थी। उस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हुला पार्टी के कुछ लोग बांसतला के पास हाथियों को जंगल की तरफ भगाने का काम कर रहे थे। तभी एक बड़ा हाथी और 2 छोटे हाथी रेल लाइन पर चढ़ गए और ट्रेन की टक्कर से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेलवे के बड़े अफसर पहुंच गए हैं। कुछ देर के लिए ट्रेन सर्विस भी रोकनी पड़ी। फॉरेस्ट टीम ने हाथियों की लाशों को हटाने का काम शुरू कर दिया, मगर इस बार स्थानीय लोगों का गुस्सा साफ नजर आया। उनका कहना है कि हुला पार्टी में सही ट्रेनिंग वाले लोगों को नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार हाथियों की जान जा रही है। लोगों का इल्जाम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ दिखावे का काम कर रहा है, जमीन पर इनकी कोई तैयारी नजर नहीं आती है। आपको बता दें कि हुला पार्टी शोरगुल मचाकर हाथियों को आबादी से जंगल की तरफ भगाने का काम करती है। अब झाड़ग्राम के लोगों के बीच एक ही सवाल है, कब जागेगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कब तक यूं ही मासूम जानवर इस तरह के हादसों का शिकार होते रहेंगे। इस हादसे पर अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वन दफ्तर लोक ছিল এখানে যেটাতে ছিল, কিন্তু তারা হাতিগুলোকে এইদিকে তাড়া নিয়ে ওরা চুপচাপ রয়েছে, বুঝলে? দিয়ে যে এই গেটে সামায়ের গেটে লোক ছিল। আচ্ছা, वन দপ্তরে ওখানে লোক ছিল, ওই দিক থেকে ভদা থেকে তাড়া এনে এদিকে ঢোকা নিয়েছে রেল লাইনে দিয়ে। ওরা কটা নাগাদ হয়েছে এটা? এটা রাত 2টোর দিকে। কোন লাইনে হয়েছে? মাঝের লাইনে, ডাউন লাইন। তারপর ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে? হ্যাঁ, বন্ধ আছে। দুটো লাইন কি ছিল এখানে? এখানে ট্রেনে কতগুলো হাতি কাটা হয়ে মারা? তিনটা। কোন লাইনে এটা? এটা কোন লাইনে? এটা হচ্ছে 1 নম্বরে। 1 নম্বরে। হঠাৎ কি হাতি কি এখানে এসে ঢুকে যায় না ট্রেন চলে আসে? না, হঠাৎ পারাপার করতে ঢুকেছে আর কি। পারাপারে ছুটতে। তাহলে কি বন দপ্তরের কাছে কোনো খবর ছিল না? হ্যাঁ, বন দপ্তরের কাছে খবর ছিল না হাতি এখানে পারাপার করছে? এটা তো আমরা রাত্রে তো বলতে পারবো না। হ্যাঁ, কি হয়েছে সেটা তো রাত্রে বলতে পারবো না। মানে বন দপ্তরের তত্ত্বাবধান না থাকার কারণে কি হাতিগুলো মৃত্যু হলো? এটা ঠিক সঠিক বলতে পারবো না, আমরা রাত্রে তো ছিলাম না। এমনি সময় তো হাতির এতে অনেক রকমের অভিযোগ উঠে, সেক্ষেত্রে কি মনে হচ্ছে বন দপ্তর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে? এটা সঠিক বলতে পারবো না, আমরা তো রাত্রে জানি না, এই দিনের বেলা খবরটা পেলাম। এখন কি বন দপ্তর হাতি দেহগুলো কি উদ্ধার করে নিয়ে গেছে? বন দপ্তর ছাড়া কেউ উদ্ধার করবে না, রেলে করলো। এত দ্রুততার সাথে কি দেহ কি এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে? কটা হাতি কোন লাইনে ছিল? কোন জায়গায় হয়েছে ঘটনাটা? কোনখানে? কি হাতি কি লাইন পারাপার করছিল সেই সময়? তো বন দপ্তরের ভূমিকা কি রকম ছিল? এখানে কি হাতির করিডোর আছে, যাতায়াত করে এটা দিয়ে? কটা? আচ্ছা আচ্ছা, কটা হাতি কাটা হয়েছে? কটা? 3টে মারা গেছে। এখন কি অবস্থা?